Gloire à Dieu, les amis. Ça fait du bien de chanter à la gloire de notre Père. Ça fait du bien de se voir aussi, hein. Lavez-vous. Ilarhetenk, parbanumek merasun, alléluia. Vous savez ce qu'on dit en arménien? Christos hairav imerelot. Ortniale harutsuna Christosi. Alléluia. La traduction? Merci Daniel, je me disais, tu laisses aux autres. Christ est ressuscité d'entre les morts. Béni soit la résurrection de notre Christ, Jésus-Christ. Béni soit. Oui, il est ressuscité. Christ est ressuscité. He's risen. Mon accent est bon en russe. On воскрес. Christos воскрес. Воистине воскрес. Nos amis russophones ne sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas, Christos hairav imerelot. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Dans toutes les langues, aujourd'hui, peut-être dans le monde, vont déclarer, hein? Cristo a ressuscitaro. Cristo a ressuscitaro. Je parle aussi espagnol là-bas. Issa dirindi. Issa dirindi. C'est ça, Philippe? Issa dirildi. Ok. Isu asekwe. Ingala. Lingala. Super. Quelle autre langue? En créole? En créole? Allez les amis, Christ est ressuscité pour tout le monde. Hein? Il est ressuscité. Il est ressuscité. En créole. Ça c'est italien. Oh, Jésus est ressuscitato. Ressuscitato. Vous imaginez les langues qu'on va entendre là-haut? Il est glorifié, il est digne de recevoir toute la gloire. Les couronnes vont être jetées à ses pieds. Les couronnes, la gloire lui appartient. On va s'incliner devant lui. Il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne d'ouvrir le livre. C'est lui qui est digne. L'innocent sans péché, 3 fois saint. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, pour moi. Alléluia. C'est pas qu'aujourd'hui, et c'est une joie. C'est une joie. C'est peut-être un des jours où les chrétiens aussi se réjouissent. Ce n'est pas le seul. Mais tous les jours, on pourrait dire, on vit la gloire de notre Seigneur. La résurrection de notre roi des rois. Parce qu'il nous a offert, il nous a donné. Il nous a réellement donné la vie. Il nous a offert la vie. Alléluia. Aisosh met urachutian ore zatik. Zatik. Zatvecin. Na me zates na vertsrets. Na viekav yev mes perkets. Մենք զատվեցինք հետաքրքիր հայերենի մեջ զատել բառը զատիկ բառը Պեսահ նույն բանն է նշանակում, որ նա անցկեցավ, իր հոգին եկավ եւ անցկեցավ, պետք է խոսեմ հիմա։ Եվ Աստված մեզ փրկեց, հարություն տվեց։ Նաեւ մեզ էլ ինքը հարություն առավ, բայց մեզ էլ հարություն տվեց։ Alléluia. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse aujourd'hui parler donc de la Pâque et c'est vrai, c'est Christ ressuscité. Vous savez, l'apôtre Paul dit nous prêchons Christ. Allez les érudits. Qu'est-ce que dit apôtre Paul? Ça c'était facile, c'est là, mais en fait non. Apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié. N'est-ce pas? Nous prêchons Christ crucifié. Il dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 1 Corinthiens 1, 22. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs
que les Grecs. C'est vrai, nous prêchons Christ crucifié, mais Christ n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Christ est ressuscité. Hier, samedi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est retrouvés dans une rue. Il y avait des Juifs. Et vous savez qu'ils fêtent aussi la Pâque. Et c'est une fête juive, oui. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui justement parler de la Pâque, parce que je pense que des fois, on ne prend pas conscience qu'une histoire, qui est l'histoire de la crucifixion de Jésus et la résurrection, une histoire peut cacher une autre. Oui. Et nous allons parler de ça. Et quand j'ai vu nos amis juifs, ils étaient là avec les enfants, puis les enfants, ils avaient aussi, vous savez, à côté mais en fait, c'était des boucles qui avaient laissé pousser. Vous savez que c'est, des fois, vous lisez la parole de Dieu et vous voyez qu'en fait, ils respectent toutes les traditions, tout ce qui est écrit et tout. Il faut pas que ils coupent à côté des barbes. Il y a toute une procédure, bref. Et puis mes enfants m'ont posé la question: papa, pourquoi ils sont comme ça, les enfants? Pourquoi ils sont habillés comme ça? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Et puis je suis descendu de la voiture, je suis allé leur poser des questions. Et puis ça m'a fait plaisir aussi de leur parler. Et puis il me dit: ah, vous les chrétiens, vous fêtez aussi la Pâque? Je dis: oui, nous aussi on fait. Et chez vous? Ah oui, c'est vrai, nous aussi. Et en fait, vous avez pas des idoles, des statues dans votre église? Je dis: chez nous, non, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statue, non. Il dit: apparemment, je lui ai dit que j'étais arménien, il me dit: apparemment, les Arméniens, il y a des Juifs en Arménie, apparemment. Je dis: écoute, là-haut, je sais qu'on va parler l'arménien, ça c'est sûr. Le reste, je ne sais pas. En tout cas, on a parlé, je lui ai posé des questions, il m'a posé des questions, on a bien discuté. Et c'est vrai que assez régulièrement, comme je disais, on oublie ou bien on met de côté. C'est vrai, c'est pas peut-être le sujet le plus principal pour parler de cette Pâque ou de l'Exode, mais j'aimerais quand même aujourd'hui juste remettre les choses. Et puis revenir sur ça. La Pâque, c'est quoi? Et parler de l'Exode et parler de la Pâque juive, parler de la sortie du peuple. Je vais dire ça en arménien. Lavkalini vosh menk zadik khoseluts ais souj zadiki masin khoseluts chmoranank vosh ais tone naev hreakan tone եւ ելիցի ժամանակ Աստված իր ժողովրդին փրկեց եւ դուրս հանեց։ Եվ այս տոնը արդեն ելիցի մեջ կարդում ենք, տեսնում ենք։ Եվ Աստված իր ժողովրդին ասեց ինչ որ բաներ նրանց խնդրեց, որպեսզի նրանք անեն։ Եվ հիմա ուզում եմ որ կարդանք եւ հիշենք, որովհետեւ ժողովրդին ազատեց, ազատագրեց, փրկեց։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս վերցրեց մեր տեղը եւ նա դարավ այն զոհը մեր տեղը նա վերցրեց եւ իրան զոհաբերեց, որպեսզի մենք ունենանք կյանք։ La Pâque, c'est quoi? Et je vous invite à suivre avec moi dans Exode chapitre 12, versets 21 à 27. Je vais faire cette lecture. J'aimerais vraiment faire ce lien entre l'Exode et la Pâque et l'Exode, parce qu'il y a réellement un lien entre les deux, vous le savez. Exode chapitre 12, versets 21 à 27. Moïse convoqua les anciens d'Israël et leur dit: prenez un agneau par clan ou par tribu si vous voulez et immolez-le pour la Pâque. Exode 12, 21 à 27. Ելից 12, 21-ից 27. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la porte. Que nul d'entre vous ne sorte de sa maison avant le matin.
Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 montants, il passera cette maison sans permettre à l'exterminateur d'y entrer pour la frapper. Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel. Vous ferez ça pour vous et vos fils, quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit. Vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël. » Retenez bien, les fils d'Israël en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte. Il a épargné nos maisons. Il y a les fils, il y a aussi les maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque, au temps de l'Exode? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'Exode? Et voici ce que Dieu dit. Voici le commandement que Dieu fait. Et tu peux aller au prochain diapo, s'il te plaît. Nous allons voir que la Pâque, Dieu va venir libérer le peuple. On le sait. Dieu vient libérer, c'est une libération de quoi? De l'esclavage. Le peuple était opprimé, le peuple était quelque part pris en piège, et Dieu vient libérer ce peuple. On connaît l'histoire, on lit l'histoire et on voit que le peuple crie peut-être, mais ça faisait déjà des siècles où il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de délivrance. Personne ne pouvait libérer. Un jour, Moïse tente de le faire, mais ce n'était pas encore le moment de Dieu. Des fois, on veut des choses, mais en fait, le temps de Dieu n'est pas encore là. Et Dieu va faire, Dieu va venir et Dieu va libérer. Alors, la Pâque, c'est quoi? C'est la libération. Dieu vient libérer. Dieu vient libérer son peuple. Dieu libère ce peuple qui était en esclavage par ce roi tyrannique, par ce roi qui opprimait et qui donnait juste des vivres peut-être où allez, vous travaillez et puis vous dormez, vous vous levez, vous travaillez, vous dormez, vous mangez, vous travaillez. Il n'y avait que ça. Esclavage. Et les cours, c'était les bonus, oui. Ինչ է կատարվում Զատիկի ինչ է կատարվում ելիցի ժամանակ Աստված գալիս է եւ փրկում է ազատագրում է իր ժողովուրդը ինչից է ազատագրում ստրկությունից Աստված եկավ եւ իր ժողովուրդը որ ստրկության մեջ էր ազատագրեց լսեց աղոթքը լսեց լացը դարեր շարունակ ժողովուրդը արտեն այս փորձության մեջ են նույնիսկ երբ որ Մովսեսը փորձեց ինչ որ մի քայլ ձեռնարկի, բայց դեռ ժամանակը չէր, Աստված դեռ այդ ժամանակ չէր ուզում որ աներ։ Մինչև մի քանի տարի կրկին անցավ, գիտեք պատմությունը, եւ հետո նոր Մովսեսին ուղարկեց որպեսզի ազատագրի։ Alors il y a la libération. Ensuite, il y a aussi la restauration de la connaissance de Dieu. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire la restauration de la connaissance de Dieu? Ça veut dire que le peuple avait besoin de revenir à Dieu. Le peuple avait besoin de reconnaître ou se reconnecter à Dieu. Ça veut dire que le peuple devait encore connaître ou reprendre le chemin de connaître qui est ce Dieu. Souvenez-vous, Moïse va poser la question à Dieu quand il lui dit « Je t'envoie, viens, je t'envoie pour libérer le peuple ». Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Je vais dire qui m'envoie, tu es qui? Et Dieu dira « Je suis celui qui suis. » Et ensuite, il continue, il dit, tu diras au peuple, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quand Dieu dit, Moïse dit au Pharaon, laisse mon peuple venir pour m'adorer. C'est comme si le peuple avait besoin de revenir pour adorer Dieu, pour aller adorer Dieu. Et c'est là aussi que Dieu, à travers la Pâque, il va reprendre, il va les amener
à ce que cette relation soit restaurée, pour qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent ce Dieu qui est éternel, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui libère. Il y avait besoin de cela. Parce que tellement ils ne connaissaient pas que quand Moïse leur parlait, des fois ils disaient mais non, laisse-nous vivre ici, c'est bien. On vit ici, même si on est en esclavage, c'est bien, c'est mieux pour nous. Hein? Connaissez l'histoire. Ils ne voulaient pas. Տեր Աստված ազատագրեց եւ նաեւ երկրորդ հերթին Տեր Աստված ուզեցավ որպիսի իր ժողովրդին կանչի բերի իր մոտ որպիսի իրեն ճանաչեն որովհետեւ ինչ որտեղ մոռացել են թե ով էր Աստված ինչ որտեղ մոռացել են թե Աստված ամենակարող Աստված է եւ Աստված Մովսեսին պետք է ասի որովհետեւ Մովսեսը հարց պետք է տա ինչ պետք է ասեմ ժողովրդին որ գնամ իրանց տեսնեմ ով է ինձ ուղարկողը ինչ ասում Աստված ասում է ես եմ որ եմ Չէ՞։ Եվ հետո շարունակում ասում է ժողովրդին կասես ես եմ ձեր հայրերի Աստվածը, ես եմ Աբրահամի Աստվածը, ես եմ Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածը։ Նրանց կասես թե ով եմ ես։ Այսինքն ժողովուրդը պետք է ճանաչեր թե ով է Աստված։ Եվ պետք է որ ժողովուրդը իմանա որպեսզի վերադառնար իրեն ճանաչի որպեսզի փառաբաներ։ Donc on a besoin de encore une fois nous revenir sur cette histoire de la Pâque avec Exode. Il y a Pâque, Exode, il y a aussi Pâque chrétienne, je reviendrai sur ça. Il y a la restauration et il y a aussi le rachat de la mort. C'est quoi? C'est le rachat de la mort. Pourquoi? Pourquoi les amis? Dieu vient racheter de la mort. Souvenez-vous dans cette histoire, comme on vient de lire, Dieu il dit au peuple et il semblerait que certains disent que même ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu, ils ont obéi, ils ont écouté, même si on ne lit pas tout ça. Mais on pense que ils ont peut-être fait les mêmes choses, ils ont obéi à Dieu. Ils ont mis aussi le sang sur les linteaux, sur les deux côtés, les manteaux là. Et le Seigneur a traversé Pessa, il a passé. C'est le rachat de la mort. Pourquoi? C'est le rachat de la mort parce qu'imaginez s'il n'y avait pas ça. Il ne pouvait pas racheter. Et c'est comme s'il les a sauvés de la mort. Dieu a sauvé son peuple. On parle des fils, des premiers-nés. Mais on parle aussi, vous avez vu, c'est aussi la maison. Parce que les fils sont, ou quelque part, la maison est représentée dans leur fils, dans le premier-né. Il n'y avait pas que les hommes, quelque part, les humains, il y avait même des animaux. Vous imaginez? Et quand on parle des fils, on parle des bébés ou des enfants, mais c'était aussi peut-être ceux qui avaient 40, 50, 60 ou plus. On parle des premiers-nés, vraiment. Donc on parle de rachat de la mort. À ce moment-là, Dieu vient racheter de la mort par le sang qui a été coulé pour reconnaître que j'ai obéi, je suis là. Parce que Dieu vient et il va sanctionner. Le jugement vient, tu le veux ou pas. Le moment vient, il y aura une distinction, il y aura l'élection, il y aura le moment vient où il y aura droite, gauche, il va faire. Et au temps de, la Bible dit, au temps de Noé, personne n'attendait. Mais quelque part, même s'ils attendaient au temps de l'Exode, même si Pharaon le savait, qu'est-ce que Pharaon a dit à Moïse? C'est qui ton Dieu? Je ne le connais pas. Ce Dieu, je ne le connais pas. De qui tu parles? Donc il y a l'orgueil qui était là pour dire je ne veux rien savoir. Ok? Eh ben, tu vas connaître la sanction. Tu dis que je ne le connais pas, je ne le considère pas, je le rejette. Alors qu'on parle de toi, on parle de lui, on te parle. Il peut faire grâce, mais à cause de la dureté du cœur du Pharaon. Son cœur s'est endurci. Il n'a pas voulu. Et le jugement est tombé. Mais ce jugement pourrait aussi tomber sur les Juifs, c'est possible, hein? Sur quelques-uns qui n'avaient pas obéi. Et c'était le même pour tout le monde, parce que à quoi on allait reconnaître que
pourquoi l'exterminateur n'allait pas entrer dans la maison. Pourquoi? En reconnaissant le sang. Le sang. Ceux qui n'avaient pas le sang sur la porte, ils rentraient. Hein. Ils rentraient. Hein. Donc il y a le rachat de la mort. Vous savez, l'Exode, encore une fois, on dit assez régulièrement, c'est il libère le peuple. C'est vrai, il libère le peuple, c'est vrai. Mais c'est aussi le rachat de la mort. Il les a rachetés de la mort. Il les a sauvés de la mort. Il les a sauvés du jugement. Les premiers-nés sont sauvés. Les fils sont sauvés. Les maisons sont sauvées. Et ça, c'est une vraie histoire. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une joie. Ceux qui obéissent, ceux qui ont obéi, ils ont été sauvés. Տեր Աստված եկավ եւ նաեւ փրկեց, Տեր Աստված եկավ եւ նաեւ փրկեց մահից, որովհետեւ այն տները, ովքեր պետք է այն այրունը պետք է որպես նշան տնեին, Աստծո խոսքն ասում է, որ այն հրեշտակը պետք է անցկենար, պետք է չմտներ։ Եվ դատը, որ պետք է իջներ մարդկանց վրա, այն մարդկանց վրա, թե փարավոնից սկսած ինչ որտեղ, որը ասեց ես չեմ ճանաչում ձեր Աստծուն, դատը եկավ, դատաստան եղավ։ Եվ առաջնեկները, բոլոր առաջնեկները պետք է ընկնեին։ Եվ առաջնեկները, որ ասում ենք, նույնիսկ կենտանիների մեջ առաջնեկները պետք է ընկնեին եւ մահանային։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Նրանք ովքեր հավատացին, նրանք ովքեր հնազանդեցին, նրանք փրկություն ստացան, նրանք իրենց մահից փրկություն ստացան, քանի որ Աստված փրկեց իրենց մահից։ Եվ այստեղ ազատագրություն որպես ելից ժողովրդին դուրս հանեց թրկությունից միայն դա չէր, այստեղ նաև մահից փրկությունն էր Աստծո ժողովրդի որդիներին եւ տներին։ Եվ նույնիսկ այն հրաները, ովքեր չէին լսում Աստծուն, չհնազանդեցին, նրանց տան մեջ էլ մտավ։ Եվ հնարավոր է որ այն եգիպտացիները, ովքեր լսեցին կամ հավատում էին Աստծուն, իրականապես նրանք լսեցին, հնազանդեցին, Աստված այդտեղ չմտավ։ Թեկուզ եւ հրյա չէին։ Հնարավոր է որ։ Donc il y a la libération, il y a, j'ai dit, la restauration de la connaissance de Dieu, il y a le rachat de la mort, il y a aussi la résurrection, les amis. Vous allez me dire, quelle résurrection? Pourquoi on parle de résurrection? Vous savez, on pense, il y a certains qui disent ceci en disant qu'il y a comme une résurrection, c'est une sorte de résurrection en comparant avec l'histoire d'Isaac. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, qui est le chapitre des héros, qui parle des héros de la foi, on parle pour Abraham en disant, Abraham pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, en parlant de son fils. Parce qu'il dit quoi? Là, je prends l'exemple de Isaac avec Abraham, l'histoire bien avant, d'accord? Mais qui est une représentation, d'accord? Il dit, quand il va à la montagne, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs, qui étaient deux? Il dit, on va monter, louer, adorer Dieu et nous revenons. Il dit pas, je vais monter et je reviens. Et Hébreu nous dit que par la foi, il pensait, même s'il allait mourir, Dieu était capable de ressusciter. Et il continue, il dit, il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est aussi une sorte de résurrection pour le peuple Israël. Pour les premiers-nés, pour les fils. C'est une sorte de résurrection aussi. Ils ne sont pas morts, c'est vrai. Mais comme s'ils étaient morts, puisque leur place, le sang a été coulé pour leur place. C'est eux qui devaient prendre cette place. C'est comme nous. Vous allez dire, est-ce qu'on est mort, est-ce qu'on est ressuscité? En Christ, oui. C'est pareil pour le peuple. Donc l'histoire de l'Exode, la Pâque, c'est Exode et Pâque. Ok, les amis? Et Dieu vient non seulement pour libérer, mais il vient aussi restaurer cette relation avec lui pour qu'on connaisse Dieu. Il vient racheter, il vient sauver de la mort, mais il vient aussi ressusciter. Աստված եկավ եւ նաեւ հարություն տվեց։ Ինչպիսի հարության մասին է խոսքը։ Գիտեք, Իսահակի պատմության մեջ տեսնում ենք, որ Աբրահամը Եբրայեցիների մեջ գրված է, որ Աբրահամը 11-րդ գլխի մեջ Աբրահամը իր որդուն ինչ որտեղ հարության միջոցով գտավ։ Կարելի ասել համեմատում է հարության, որովհետև Աբրահամը ասում է, նույնիսկ եթե մահանար, Աստված հարություն կտար իրեն։ Իսահակի համար։ Կարդացեք Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ կտեսնեք
հավատքի հերոսների մասին, Աբրահամի մասին այսպես է գրած. նույնիսկ եթե մահանար, Աբրահամը հավատացած էր, որ պետք է հարություն տար նրան։ Եվ երբ որ նա գնում է իր ծառաներին ինչ ասում է դուք այստեղ մնացեք, ես ին որ դու պետք է գնամ Աստծուն փառաբանեմ եւ մենք կվերադառնանք։ Նա ասում է մենք։ Եվ նա հավատք ուներ, որ Աստված կարող է հարություն տար։ Եվ ժողովուրդն էլ ինչ որտեղ հարություն առավ, որովհետև իրանց տեղը մեկը վերցրեց եւ մենք Աստծո խոսքի համաձայն մենք էլ Քրիստոսում մահացանք եւ հարություն առանք։ Եվ Աստծո ժողովուրդն էլ։ Je continue les amis, il me reste juste 4 points. Maintenant, c'est la Pâque avec S. Parce que vous savez, il y a la fête de Pâques sans S. Maintenant, avec la Pâque chrétienne, la fête pour nous les chrétiens, Jésus est venu, Jésus a pris ma place. Et je voudrais lire, tu peux avancer s'il te plaît, 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il vient pour expier, il vient pour prendre notre place, il vient pour donner sa vie, il vient pour se substituer. Il y a ce terme qui dit, c'est nous qui devions prendre cette place, mais lui, il a pris notre place. Նա եկավ, որպեսզի մեր տեղը վերցներ, Հիսուս Քրիստոս եկավ եւ նրա կյանքը տվեց մեզ համար։ Նա մեզ փրկեց։ Նա մեզ փրկեց։ Jésus a pris ma place. Et aujourd'hui, je peux dire, je peux crier, Հիսուս Քրիստոս եկավ իմ տեղը վերցրեց։ Հիսուս Քրիստոս եկավ իր կյանքը տվեց։ Հիսուս Քրիստոս եկավ իմ տեղը խաչվեց։ Եվ այսօր կարող եմ ուրախությունով երգել, ուրախությունով ասել, այո, ես Քրիստոսում կենթանի եմ, Հիսուսում կենթանի եմ։ Deuxièmement, je vais vite. Jésus a vaincu Satan et, vous savez, l'ennemi pouvait penser que c'est fini pour lui. C'est terminé. Il pouvait penser, ça y est, même les siens, même les disciples vont trahir. Jésus, c'est pas une victoire qu'il a eue, mais c'est une défaite. C'est des fois, c'est ça qu'on peut penser. Mais c'est lui qui a vaincu Satan. Il a vaincu aussi au point de vaincre, vous savez, Satan. Un des noms de Satan, c'est quoi, vous savez? C'est l'accusateur des frères. Il vient pour accuser, il vient pour mettre le problème entre les frères, les sœurs. Il vient pour accuser. Et il vient auprès du Père pour dire, ah mais lui, vous connaissez l'histoire de Job? Voilà, je vous ai fait l'illustration rapide. Et il vient, ah, tu as vu mais il n'est pas digne, pourquoi tu... Il vient, à chaque fois, il vient pour accuser. Emmanuel, il n'est pas digne, pourquoi tu as donné ton fils? Mais Jésus vient mettre fin à tout cela. Pourquoi? Pourquoi, les amis? Dites-moi, pourquoi? Satan vient accuser, Satan vient dire, ok, il est pécheur, il est né comme ça, il est digne d'être condamné, il est digne d'être jugé. Il n'a pas la vie éternelle, il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que Jésus vient faire? Il a pris la condamnation, il a pris ma place. Et en Jésus, tout ce qu'il dit, c'est caduc. Tout ce qu'il vient dire, ah mais lui, il n'est pas digne, lui, il ne peut pas être sauvé. Ben si, quelqu'un a pris la place. C'est comme si vous avez une facture, une dette. Il y a les huissiers qui viennent chez vous. Il y a des factures à payer. Vous dites, c'est pas possible, là, je ne peux pas faire. Et je ne sais pas comment quelqu'un a entendu parler de vos factures. Si ça parle à quelqu'un, quelqu'un a entendu parler de ça. Et il vient et l'huissier est venu en train de vous amener tout ce qu'il y a dans la maison. Je ne sais pas, vous avez un canapé, je ne sais pas moi, tout ce qui est cher chez vous en tout cas. Et la personne vient et dit, ah oh, stop. Pourquoi? J'ai toutes les factures, il faut qu'il me paye. S'il ne paye pas, je prends tout, même lui, je vais amener en prison. Oh! Mais quelqu'un vient et dit, oh, regardez ici, je viens de payer tout. Tout a été payé. Toute
la dette a été payée. L'huissier ne peut rien faire du tout. Juridiquement parlant, il ne peut rien faire parce que tout ce qu'il lui faut, c'est quoi? C'est que la facture soit payée, la dette soit payée, n'est-ce pas? Donc même s'il continue, non mais il me devait, ça fait des années. Oui, c'est vrai, ça fait des années, mais maintenant c'est payé. Là tout de suite, c'est fait. Il ne te doit rien. Écoutez bien, devant Dieu, devant le Seigneur, nous, on ne peut rien faire de plus. Parce que le sacrifice de Christ, quand il a dit tout est accompli, vous ne pouvez rien faire pour ajouter quoi que ce soit, pour faire de plus. Il a dit tout est accompli. Allez-y, essayez de faire des choses. Ça ne passe pas. Il n'y a rien de plus. Tout est accompli à la croix. Et contre ces accusations, il n'y a rien qui peut tenir. Je vous renvoie à Romains chapitre 8, versets 31-39. Je vais le lire en français, lisez en arménien. Teshnamu. Là, il me manque le mot en arménien. Ça, c'est ballot, ça. Accusation. C'est compliqué, hein? C'est l'arménien qui est compliqué? Ça, c'est super, ça. Maintenant, je parle plus le français que l'arménien, vous imaginez? Mais, hein? Դատապարտություն? Չէ, դատապարտություն չէ, երբ որ սատանեն գալիս է, թշնամին գալիս է եւ քո հասցեին Աստծո մոտ խոսում է ասելով ամբաստանել, վատը խոսել ամբաստանել, չարախոսել, այո, չարախոսել, հետաքրքիր լավ բառ է, չարախոսել ամբաստանել, բայց իրականում դա ճիշտ է, մենք մեղավոր ենք եւ մենք իրականապես դատաստանին արժանի ենք, բայց Հիսուս Քրիստոս եկավ եւ հաղթեց դա։ Հիսուս Քրիստոս եկավ եւ այդ ամբողջ ինչ որ մենք արժանի ենք իրեն վրան վերցրեց եւ ոչ մի բան էլ թշնամի չի կարող ասել։ Որովհետեւ ինչու համար։ Ինչպես օրինակը բերեցի, եթե մենք ինչ որ մեկին պարտքենք եւ փող պետք է վճարենք, եթե մեկը գա եւ մեր վճարի, մեր պարտքի հանդեպ մեր տունը վերցնի, երեխաներին ուզենա նույնիսկ մեզ բանտը գցի, եթե մեկ ուրիշ մարդ գա եւ ասի ես ամբողջ վճարը մուծել եմ, այդ մարդը ոչ մի բան չի կարող ասել։ Ըստ օրենքի դիմաց մենք արդեն ազատագրված ենք եւ Աստված Հիսուս Քրիստոսով տվեց մեր տեղը վերցրեց Հիսուս Քրիստոս եւ մենք արդեն ազատագրված ենք եւ Հիսուս Քրիստոս որ ասեց խաչի վրա ամեն բան կատարված է այսինքն ամեն բան վճարված է ամեն բան եղած է նա հաղթեց թշնամուն եւ ես ոչ մի բան չեմ կարող ավելացնել իր այն զոհին որ նա տվել է ինձ համար Եվ թշնամու բոլոր չարախոսության, թշնամու բոլոր ամբաստան ինչ որ ասում է, չեմ կարող։ Թշնամին ոչ մի բան չի կարող անել էլ։ Որովհետև իմ տեղը արդեն ամեն բան վճարված է։ S'il vous plaît, je voudrais lire Romains chapitre 8 verset 31-39. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui, verset 31-39, Romains 8. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils. Mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? On parle de l'accusation. Qui peut accuser encore? Personne d'autre. Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? La misère, le danger ou l'épée. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, là il parle des anges, Satan est un ange, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Satan est une créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Jésus a vaincu Satan. Il n'y a plus d'accusation. Troisièmement, Jésus nous a purifiés. Nous sommes purifiés. Matthieu 26, 28. Ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Son sang a été répandu, son sang a été coulé pour moi, pour purifier
mes péchés. Et on a lu, on a passé au début cette histoire avec Pâques de l'Exode. Et c'était les branches d'hysope, vous savez, qui prenaient pour pouvoir asperger le sang. Et c'est comme s'il y a cette purification, il y a ce nettoyage, il y avait tout ce rituel où ils racontaient l'histoire, mais c'est comme s'ils vivaient à chaque fois. Et aujourd'hui, hier quand je suis allé les voir, ils vivent aujourd'hui encore ce qui s'est passé. Ils doivent raconter ces histoires, tout ce qui s'est passé parce que Dieu les a libérés. Mais il y a aussi la purification, il a nettoyé. En lui, nous sommes purifiés. En Jésus, nous sommes purifiés. Alléluia. Ce n'est pas nous. C'est lui qui nous a purifiés. Je termine. Tēr Աստված մեզ փրկեց սրբեց եւ մենք սրբված ենք, մենք մաքրված ենք, մեր մեղքերին թողություն եւ ներողություն եւ մաքրություն կա. Je termine avec le quatrième point. Jésus nous a unis à lui. Et je voudrais lire dans Hébreux chapitre 9 verset 14. Hébreux 9, 14, Hébraïtis 9:14. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans défaut à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant? Il y a la notion de service, la notion de se donner à lui, la notion de s'offrir à lui. Il y a Matthieu Henry qui dit ceci, il dit l'agneau devait être mangé en entier. Là, on parle de l'agneau pascal, l'agneau Pâques, d'accord? Et il dit, ceux qui par la foi se nourrissent de Christ doivent tout prendre du Sauveur. Cet animal devait être mangé tout entier. Et on ne pouvait pas, ceux qui n'étaient pas mangés, on ne pouvait pas le garder pour le lendemain. On ne pouvait pas les garder. Ce n'était pas possible. Donc, ça veut dire qu'il devait tout prendre et il devait tout manger. S'il restait, il fallait jeter, il fallait mettre de côté, il fallait brûler, il fallait... Tu ne pouvais pas dire, ok, c'est des restes, je peux garder pour demain. Non, ce n'est pas possible. Même s'il y en avait. Non, ce n'était pas ça. Et dans ce même registre, Matthieu Henry, il dit, prenez tout, nourrissez-vous tout. Prenez tout ce qui vient de Christ. Christ et son joug, Christ et sa croix, Christ et sa couronne. Rien ne devait être laissé lors du repas de l'agneau. Rien. Des fois, on voudrait avoir des choses super. Ça, c'est bien, ça, je prends. Ça, c'est pas bien, je prends pas. Les souffrances, je prends pas. La gloire, je prends. Les bénédictions, je prends. Mais les épreuves, non. Je veux avoir la couronne, mais la croix, je te laisse, Seigneur, c'est toi qui prends. Charge, prends la croix et suis-moi. Prends mon joug, qui est doux et léger. C'est vrai, c'est la vérité. Mais prenons tout de Christ. Ne disons pas ça, c'est pas bon, ça c'est bon. Et même pendant le culte, on dit des fois, ça c'est bien, ça c'est pas... Les premiers chants, je peux rater. La prédication, je prends la louange. Ou bien la louange, je prends la prédication, non. Ou bien les annonces, non. Surtout le moment d'offrande, je ne prends pas. Mais le moment de collation, je prends. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime bien manger, alors je viens. Non, je prends tout. Je me nourris de Christ. Christos ամեն բանից վրան վերցրեց եւ պետք է որ մենք նաեւ մենք ամբողջովին տրվենք իրեն Զադիկի զոհը ամբողջովին պետք է նրանք ուտում են ամբողջը չեն թողնում ոչ մի բան չպետք է ոտքի կանգնած պատրաստի պետք է որ ամեն ինչ ուտեին Եվ մեկը կասի Քրիստոսից վերցրեք ամեն ինչ Քրիստոսին վերցրեք եւ խաչը վերցրեք Քրիստոսին վերցրեք եւ փորձությունը վերցրեք Քրիստոսին վերցրեք եւ բեռը վերցրեք Եվ մի կասեք օրդությունը կվերցնեմ խաչը չեմ ուզում Փորձանքները չեմ ուզում Աստծո տված ամեն լավ բաներ բարիքները ուզում եմ Փակը ուզում եմ բայց խաչը չեմ ուզում Բայց չէ ամեն ինչ եկ ինձ հետ Խաչդ վերցրա Եվ ինձ հետևիր. En conclusion,
Je voudrais juste te dire ceci. C'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est quoi? C'est la rédemption. La Pâque, c'est quoi? C'est la justification. La Pâque, c'est quoi? C'est l'adoption, nous avons été adoptés. La Pâque, c'est quoi? C'est aussi la résurrection. Alléluia. On peut se lever à notre place, on va prier pour terminer. Zadig ինչ է մեզ համար դա հարություն է, որդեգրություն է, արտարուտա, մենք արտարացված ենք։ Zadig այն է նաև, որ Աստված իր որդուն տվեց, իր միածին որդուն, որպեսզի իմ տեղը վերցնի։ Եվ նրանով ես կյանք ունենամ։ Alléluia. On peut monter nos louanges. Il n'y a pas forcément derrière des musiciens, des leaders de louanges. On peut monter nos louanges aussi, avec nos mots, nos propres mots. Je pense que c'est le moment où on peut faire nos louanges, monter nos louanges avec nos propres paroles, dans notre langue maternelle. Aston Park Talou, pour donner gloire à notre Dieu. Karorenk Parabanel, en créole, j'ai entendu en créole, en espagnol, en italien, en arménien, en turc, turkeren, haeren, Aston Karorenk Parabanel. Alléluia. On peut monter tous ensemble, Dieu est capable d'entendre nos prières. Allons-y, on peut le glorifier. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu as pris ma place. Seigneur, merci parce que tu es ressuscité et en toi j'ai la vie, je suis ressuscité. Oui, j'étais mort, mais j'ai la vie en toi. Զոհի միջոցով, քո զաբերության միջոցով Տեր իմ Աստված, ես ունեմ կյանք, հավիտենական կյանք, եւ Տեր, այո մահացա, Տեր, մահին էի արժանի Տեր իմ Աստված, բայց դու ինձ հարություն տվեցիր, դու ինձ կյանք նվիրեցիր, եւ Տեր իմ Աստված, շնորհակալություն, որ դու իմ մեղքերի ներում տվեցիր։ Փառք պատիվ, Տեր, արժանի ես փառքերի, այո այսօր Տեր հարությունը այսօր տոն է, այսօր Տեր իմ Աստված Սուրբ Զատիկ է, այսօր Տեր, մենք հիշում ենք քո տված Տեր իմ Աստված այն բոլոր օրհնությունները, քանի որ քեզանում ունենք բոլոր օրհնությունները, քեզանում օրհնված ենք բոլոր օրհնություններով, ինչպես Եփեսացիս կասի Տեր իմ Աստված, մենք օրհնված ենք բոլոր օրհնություններով, հալելույա Տեր, շնորհակալություն, que ton nom soit béni Seigneur, merci, j'ai la vie en toi Seigneur, alléluia, que ton nom soit glorifié Seigneur, que ton nom soit glorifié, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Je voudrais juste donner l'occasion à une, peut-être à plusieurs personnes, de dire Seigneur, je veux aussi connaître la vie, je veux aussi connaître la lumière, je veux aussi donner ma vie. Et toi qui veux faire cette décision ce matin, répète avec moi s'il te plaît. Nous pouvons faire avec toute l'église, comme ça la personne ne se sentira pas seule. S'il vous plaît, on veut répéter tous ensemble. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Pardonne-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Je donne mon cœur, ma vie à toi. Jésus, merci parce que tu as pris ma place à la croix. Et je veux aujourd'hui marcher sur ce chemin que tu es, Jésus. Ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie est à toi. Mon cœur est à toi. Et je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement dans ton cœur, et que tu as cru, à partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. On peut acclamer notre Seigneur. Gloire à Dieu.